The first part of Talk 1 is Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. What is the topic of Talk 1? Number 2. The first part of Talk 2 is In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. What is the topic of Talk 2? Number 3. The first part of Talk 3 is I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. What is the topic of Talk 3? Oke teman-teman, kita tadi udah dengerin audionya, kita langsung bahas aja ya ke soalnya. Sebelumnya ini skill 25 itu determine the topic, jadi kita menentukan topik apa yang sedang dibicarakan gitu ya. Oke. Nomor 1, tadi si cewek bilang, welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, this is Laboratorium Assistant Peter Smith. Nah jadi, kira-kira apa nih topik yang dibahas di Talk 1 ini? Oh iya, tadi Biology 101 itu basic ya, atau tingkatan paling dasar gitu. Jadi tingkatan paling pertama intinya. Nah jadi topik yang dibicarakan apa? The first day of class in biology. Hari pertama kelas biologi. Nah langsung ke topik nomor 2. Tadi cowok itu bilang, jadi intinya tadi tuh ngebahas tentang in their class we discuss ring of fire in area bla 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 ya. Nah kalian jangan sampai terjebak karena ternyata topik pembahasannya bukan itu cuma kata pengantar aja yang discuss ring of fire. Nah padahal topik yang sedang dibicarakan itu adalah tentang pegunungan di Hawaii. Ya jadi topiknya adalah the volcanoes of Hawaii. Oke, kita ke nomor 3. Tadi si cewek itu bilang, I hope you enjoy your visit so far in Washington. Today we are going bla 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 bla, terus ini ya, today we are going to Smithsonian. Nah jadi kira-kira apa topik yang dibicarakan yang di akhir-akhir itu loh. Nah jadi topiknya adalah tour of the Smithsonian, perjalanan ke Smithsonian. Itu ya teman-teman. and answer the questions in the text. Talk 1. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the talk probably take place? Number 3. When does the talk probably take place? Number 4. What course is being discussed? Oke teman-teman, tadi kita udah ngedengerin audionya. Skill 26 ini tentang draw conclusion about who, what, when, where. Menjelaskan atau menggambarkan tentang siapa, apa, di mana, dan kapan ya dalam pembicaraan tersebut. Ini yang part C-nya ya. Nah langsung aja kita bahas tadi ke soal nomor 1. Talk 1 ini tadi si cewek bilang, this course sama kayak sebelumnya ya topiknya.
Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin. This is Albertine and Sylvester Smith. Terus bla bla bla, tadi si cewek bilang this course meet twice week for lecture and 1 week for laboratory assignment. Pertanyaan nomor 1, who is probably talking? Siapa yang bicara? Kira-kira siapa nih? Of course, Professor Martin. Kedua, where does the talk probably take place? Di mana pembicaraan tersebut berlangsung? In biology class, di kelas biologi. Number 3, when does the talk probably take place? Kapan obrolan tersebut berlangsung kira-kira nih? Of course, on the first day of class, di hari pertama kelas biologi. And fourth, last, what course is being discussed? Pelajaran apa yang sedang dibahas? Tentu biologi 101. Itu pelajaran biologi. Kita langsung aja ke skill nomor 27, listen for answer in order. Dengarkan untuk menjawab. Nah, sebelumnya ada 2 metode untuk mengerjakan skill 27 ini. Yang pertama, kamu bisa ngedengerin dulu obrolan dari narator, lalu kamu jawab. Maksudnya kamu fokus ke apa yang dibicarakan oleh narator gitu ya. Jadi kamu gak fokus ke soal. Nah, terus yang kedua, kamu bisa dua-duanya, mendengarkan obrolan dari narator, juga kamu bisa melihat-lihat jawabannya, mengantisipasi gitu ya. Nah, menurut aku yang paling efektif itu adalah kamu yang nomor 2 ini. Kita bisa ngedengerin obrolan dari narator, juga kita memastikan jawabannya, mengantisipasi biar nanti kita lebih siap gitu untuk menjawab. Oke, kita langsung aja. Sebenarnya audionya itu panjang banget, jadi aku nggak masukin ya teman-teman, jadi aku langsung aja jawab. Jadi tadi soal nomor 1 itu pertanyaannya, when does this talk probably take place ya? Kapan obrolan tersebut berlangsung? Yang A, during a biology laboratory session, selama sesi lab biologi. Yang B, in a biology study group, di grup belajar biologi. Belum ya, karena belum bikin grup. Yang C, on the first day of class, hari pertama kelas. Yang D, just before the final exam, sebelum ujian akhir. Belum ya, karena ini baru awal banget gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C, on the first day of class. Number 2, tadi pertanyaannya gini, how often will Professor Martin give lectures? Seberapa sering Profesor Martin akan memberikan perkuliahan? Oke, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Yang A, once a week, sekali setiap minggu. Yang B, 2 times a week, 2 kali seminggu. Yang C, 3 times a week. D, for 15 hours. Jawabannya adalah yang B, 2 times a week. Tadi di percakapan itu dia bilang bahwa Profesor Martin akan memberikan perkuliahan selama 2 kali seminggu. Kalau sekali seminggu itu tugas laboratoriumnya. Terus terakhir yang nomor 3 ini, tadi soalnya adalah what is the assignment for the next class? Tugas apa yang akan diberikan untuk kelas selanjutnya? Apa? Yang A, to do the first laboratory assignment. Yang B, to take the first exam. Yang C, to study the laboratory manual. Yang D, to read one chapter of the text. Jawabannya adalah D, to read one chapter of the text. Membaca 1 bab di teksnya. Karena ini masih awal-awal perkuliahan ya. Jadi tadi itu masih disuruh untuk membaca 1 bab di awal teks gitu. Di awal bab. Oke, teman-teman, ini sekalian jadi penutup aku dan teman aku. Maaf bila ada kekurangan dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.